elingan puniki dan sami manusa sanemu winten nika dados jero mangku. Dan sami sanemu winten dados jero mangku. Panten setunggal sanemu winten kadian pantening nika jero mangku. Yen jero mangku patut meduwe amongan ayahan pura umpamane tekan sapuniki dah akeh titiang miragi mireng ring masyarakat puniki wonten pemangku punika dan bani nyelok anak mati kan kasar tiang demun puniki dan bani nyelok anak mati dan bani ngusud dan layon punika kocap mandeten ragane punika sebel keni kesebelan kinten mungkin pitaken di tiang puniki mandel angin di tiang sesuluh nyalan kehidupan siro uning wenten keluarga di tiang malih benjangan punika kayun ragane dados pemangku kenten napi suk semane sebenarnya kesebelan punika yakti sekadi punika artosnyane pemangku punika dan dados nyelok anak mati kenten kasar tiang mun itu sapuniki pancening Bapo mau bawasan sapuniki anggen nyawis niki sekadi polemik sering Bapo boleh pitaken ring pekraman dikanyakan Bapo muput wenten septaken sekadi sapuniki puniki dumon wenten sane sedang bawas diarep dumon elingan puniki dumon dan sami manusa sanemu winten nika dados jero mangku ten sami sanemu winten dados jero mangku. Panten setunggal sanemu winten kadian pancening nika jero mangku. Nggih. Yen jero mangku patut meduwe amongan ayahan pura umpamane. Kenten. Nggih. Wis kenten yen yakti setunggal sanemu winten nika dados jero mangku. Nggih. Wenten umpamane kampus, universitas. Nggih. Tahun ajaran baru, mahasiswa 200. Nggih. Mahasiswi mendaging nika umpamane itu ngenten Nggih. wusikeun ke Jaya-Jaya ke Winten Saraswati ring kampus Nggih. wus semua Jaya-Jaya mu Winten Saraswati napi nika ke bawah jero mangku mahasiswa mahasiswi nika sami tenten durung nika durung nika buktinyane silih sinunggil contoh dan setunggal sanemu Winten nika jero mangku nggih ampun jangan ngadean raga wus mu Winten nika jero mangku wenten tata titi sane patut margiang umpamane silih sinunggil mapenggulang dewa, mapenglugatan telaga wajil. Tekenen ke siwas bawasa. Nggih. Makin yen yakti sampun dados jero mangku, ring pura kayangan tiga, kayangan jagat, ring pura yang panti, ring merajapati, utawi mangku dalang, mangku balian, mangku sadeg. Nah pimpamane nika ten kenten duane akeh bacakan jero mangku nika. Jenis pemangku nika. Nggih, kenten menawi wonten 14 asane nika. Nggih. Mangkin sapuniki yakti wonten bawas jero mangku nak sing dadi kumah nak sebel. Nggih. Wis kenten wonten malih siki langkara kata jero mangku niki tan kene yang sebel. Kan kita talar dua hal yang berbeda nih kita nggih. Sanes iki mawasan jero mangku nika sing dari kumaha sebal. Nggih. Malih siki jero mangku nika dan keni sebal napi. Nggih. Punapi nika itu. Nah, makin sapuniki wonten petaken Bapo malih jepos ngariana analogi untuk lemat iki, untuk pisau niki malih jepos. Pamin puniki. Napi sane mawinan mahananan jero mangku nika jagi dan kena yang sebel punapi nika itu napi mawinan jero mangku nika mangda lepas rasa takut rasa elingan rasa ini urusan rasa ini nggih mangda ilang rasa takut ajrih jagi kena yang sebel napi ne ngawinan iki napi iki ne patut ora napi powinten makrano napi jenis powinten anyane makrano napi sulingi saneng wintenan makrano umpamane menjengot lambe membungkung liu ain sebone membungkung liu wintana raga pasti anti sebal apa itu ranang ke makin patut dureksa nggih
Nah, sekarang niki contoh apa? Yen iki dumun besi, muwit saking besi. Nggih. Besi, wis kenten besi niki kecacak kepentingan keolah ke grindo ke obor antuk dane pandai, Nggih. dane pandai dados lemat pisau, Nggih. dados mangan Nggih. tajam, napi ngeranang mangan. Ternyata makin Nggih. silih sinunggil mengandung unsur wajo, unsur baja. Nggih. Nah, ternyata wis kenten napi jaminan mengandung unsur baja niki otomatis juk niki mangan. Umpamane okan jero mangku A, apakah otomatis okane kalau suara jero mangku A umpamane sakti mengor-ngor? Tidak juga. Nggih. Nah, yen jero pandai dua nyepuh mentengin nyab niki pasti ten mangan. Nggih. Niki mulih ring sang dane pandai. Nggih. Mulih rang sulinggih nengajin mungkin. Nggih. Kenten makin sapunakit makin kita semakin. Napi je jenis pewintane umpamane pewintenan Sari, pewintenan Saraswati, pewintenan Dasarguna, pewintenan Ganapati, pewintenan Pancersi nika sami dan jagi ngawe manusone keneng sebel utawi ten keneng sebel. Nggih. Jero mangkune napi je pewintenan iki tetap jagi merasa was-was yen manjing ring genah sane ledah. Nggih. Nggih. Mangkin nek patut turet sang puniki wenten ilmu. Ilmu niki artinya boyo tentang yang serem. Ilmu niki sebuah hal yang mencerdaskan. Pengajaran kecerdasan. Nggih, nggih. Mempesengan aji panusangan. Aji panusangan. Utawi aji aji panusangan utawi aji ketomah. Aji ketomah Aji ketomah utawi aji panusangan niki sane mawinan yen sampun ketelepin mekranos dane jero mangku jagitan kene yang sebel. Oke. Dan atau sana ilmu yang dipelajari aji ketomah punika membuat jero mangku punika ten sebel kalau dipelajari ternyata niki. Umpamane sesepuhan wajo niki ring toyo sane mang daging tasik. Nggih. Stres. Nan manggenak nyepuh niki. Nggih. Di toyo di air yang mendaging garam. Saat ini panas dimasukkan tet niki mawinan ten kelumah tiuk niki. Oke. Nah, niki mawinan ten ke sebel jero mangku. Oke. Ampun takut yen sampun menguasai aji ketomah utawi aji panusangan. Duaning ampura, duaning baput dan seneng maosan mandro sane pingit ring media sosial. Japituwi alasan dalilnya untuk pengajaran umat wenten patut engkap bang bapo. Inggih. Boyo engkap nika demit nenten. Yen sampun penting ruruh ke griya. Inggih. Sekadi yen pancening bedak sampun menas toyo di media sosial. Inggih. Rauh kan bapo toyo akeh wenten di griya. Inggih. Kenten. Yakti. Pemenen titik keten mantrau nyane wenten silih sinunggil di tengah nyane apan aku pawaking setro. Isi mantranya niki. Isi mantranya. Apan aku pawaking setro. Artosnya sebab tubuhku ini ibarat kuburan. Yen tubuh niki kuburan, napi ngenean kuburan niki ten ledah. Den mau ase pas sebel semua jani, sebel setro jani kotor kuburan itu sekarang tidak. Nggih. Wis kenten malih lanjutannya malih kete patut telaben suko kang akaso, suko kang pertiwi. Setelah tubuhku menjadi kuburan, akaso itu pun bergembira, langit bergembira, tanah bergembira. Dengan tubuh yang sudah seperti itu tuh tidak akan ngeledah napi pun. Wenten alang manjing dirika elingan setunggil serahino sewengi gelar aji ketomah utawi aji penusangan iki. Rauh saking genah alang gelar uncara aji niki. Nggih.
nika mawinan lepas rasa takut panjenengan sampun menguasai nika. Pangtan nika angin dalil panjenengan jero mangku dan purun tedun makramo. Nah, Dan purun tedun ring desa pekraman. yakti. Yen jero mangku sami kenten wonten pamane wargi Banjar 100 orang. Nggih. 90 mau winten nyenguh ragane pemangku. 90 orang dan purun nedun ngayang Banjar. Bubar Banjar Bumar Banjar benjangan jero mangku udah sengalin meninggal padem. Dan enten nak kanu. Siro terus nekan milu nyamun tia maripi mau intan gede sarangen jewok niki raga elingan iraga napi jenika bapo dari sulingi sampun mediksa tetap makhluk 3 dimensi pancening. Napi punika itu. Makhluk 3 dimensi nika makhluk religius, Inggih. makhluk sosial, Inggih. makhluk individu. Harus tetap berpatokan kepada 3 dimensi niki. 3 hal puniki. 3 hal niki. Silih sunggil bapo makhluk religius saat bapo nyuruh suwana. Inggih. Saat bapo muput karya, Nggih. nika bapo makhluk religius nika. Nggih. Saat bapo sekadi mangkin dados makhluk sosial sareng panjeneng Nggih. berinteraksi. Pangpun di saat sapuniki bapo Berreligius kenten bapo religius umpamane banyak sunah serem panten kentan. Nah, mari jebos bapo dot sirap Nggih. merarian nika bapo dados makhluk individu. Bapo ke kamar mandi dados makhluk individu. Saat ke pemilu bapo ke nyoblos di kotak suara nika di bilik suara nika bapo dados makhluk individu. Teng kenten Nggih. yen sampun uning milah nika jero mangku kapan berreligius, kapan bersosial, kapan dados makhluk individu. Inah seniki, inah hidup niki kenten. Gampang menjalani Gampang kenten. Makin sedang ruruh dijo ngaruruh aji panusangan utawi aji ketomah nikel. Nah, punapi punika itu. Sakadi niki dijo ngererah pisau Ring pandai ya. ring dane pandai. Nggih. Mampene pancening numas lemat niki pisau niki ring bapo. Nggih. Pancening bin mani niki ke lumah mamane takut jerih mang domang lumah Nggih. niki pancening patut metakian kan bapo sapunapi tiang nyago niki panten rumah sapunapi merawatnya ne Nggih. nikang bapo se nyangihna sapu niki nyen pancening kene ben melajah jumah nyen nah untuk kene nyangih nyen pancening yen ada sapuniki kawentane do ragong lambuk sumuko nyen do ajum dijagat nyen teng kenten Nggih. terjaga seniki sira latne micang sira latne ngwintani ragawa mrika tunas aji ketomah aji penusangan nika Oke. Dan nggih pangten benjange pandai sing bisa nyanyi pandai sing sulingge ning ngwinten pancening sing bertanggung jawab sing nawang aji ketomah aji penusangan benjang nika ten becik nika Nggih. Sulingge ida sulingge pasti uning pasti ngwikan wastane kan ida sulingge kenten harusnya nggih. nak apura harusnya uning dan kenten nggih. Bani menyebut diri pandai besi pasti bisa membuat pisau. Nggih. Kan kenten Nggih. benjang malih nika kenten malih sedang wawahan pancening wit petakian pancening nika kan wenten istilah kalau nangkil ke griya mangkin jagi nyempuh powintena nyepuh pemangku kenten Nggih. nah duk kapan jero mangku niki patut kesepuh pewintenannya ne Nah, punapi. napi mawanan jero mangku niki patut kesepuh pewintenannya ne Nggih. nggih sekadi pisau niki jero mangku nika sekadi pisau Nggih. besi sanes sampun tajam makin tulung pamaine pisau niki tulung kentan ditulung niki bunga raine niki Nggih. bunga Pastiko nika. nggih pastiko periprip niki Nggih. pelit rainane niki mau pesayangan alo cacat pisau jero mangku napi tulung runtuh di margi negak motor harus cepuh puintane dua ning cacat bertatu Nah, punapi punika itu. dan Oke. kenten maksudnya ne ulung jatuh umpamane ngambah margo larangan paling keras ngerana napi marga larangan punika. ngambah margo larangan anglayane wang tuane menyukai orang tuanya berhubungan intim dengan orang tuanya Oke. nggih
anglayane sanak kadange, bercinta dengan masih hubungan lurus ke atas, garis keturunannya nggih. Anglayane wong awiku, Nabi punika bercinta bersenggama dengan seorang pendeta. Kenten nika patut nika mesepuh pointen anyane. Sekadi nika dan malih membikin dan ngwinten malih. Oh, lain prosesinya puniki. Nah, niki pisau jatuh. Nggih. Apakah bata kepandai niki malih cak-cak berbentuk pisau berbeda? Tidak. Nggih. Tinggal sab kedik kan jero pandai, kendane pandai wis kenten malih kentane ditoyo sane daging uyah niki sret, malih petajam. Oh, malih wintane jaya-jaya bersih nika lukatkeun sang sulinggih kenten. Dan kurang lebih prosesinya Kenten kirang langkung nyane. Pada intinya angamah marga larangan nika silih sununggil sane paling berat. Bercinta dengan bukan bersenggama, bukan dengan pasangan ajak nganten. berselingkuh kan Nika bahasa kereana berpil dan berwil. Kenten nika mawinan panten rasanya kenten. Oh, jadi rago kel melajin naji ketomah naji penusangan sehingga sin perlu dona sengaja walaupun tiuk pisau niki sampun pandai hebat mang sampun medaging wajar dona sengaja cak-cak di betoan di batu benyah mesih kenten tidak dengan gunanya ya, sekali dua kali mungkin selamat pisau niki 3 kali 4 kali pasti hancur do sengaja kenten sengaja pamane irago ke naik pesawat Dur pesawat irago niko wenten bagasi. Niko akeh biasane celana dalam, cawat, PH di atas niko. Niko tidak sengaja masuk di sana duduk di bawah niko. Niko salah satu rago ten kena yang cemar. Pangton penjangan rago mau masuk pesawat nih. Turunkan semua turun ngamuk nganana masuk ke rumah sakit kesualayan sana berlantai 2 3. Ke rumah sakit pamaina bapak dari Sulinggi pancening dari Jeromangku ngambil tes pengeras suara tolong turun semua ini ada Sulinggi mau masuk rumah sakit ada pemangku mau masuk rumah sakit yang di lantai atas turun dulu ini ribat gumi nika nika gelar aja ketomah pangton dago sebel nika akeh duaning Alo hayu nika sebel lawan nirmala suci nika wenten ring anggo nunggal. Contoh bapo, wenten bacin di tengah basang, wenten otak pepinah dua irago dalam satu tubuh. Sampun aduk nih baur niki, sampun otak jang di waduk, sampun bacin jang di otak niki nih kacau kenten. Niki hal penting niki. Pang suwud Jeromangku benjang sekitar mara muintan bedek kene dia yang tadi nyemak kene yang tadi nyemak kenten rata-rata sekali punika pangtan kenten wo sampun ajom-ajom kenten bapo sering ampun manggil ke ane mawa seragana unding ngopati marajapati banaspati raja mara ician durian jak kopi kan bertakut orang sakti mara kuang tidur kan suka pengang kena hujan dek ampun puro dicoman sakti ini kan orang sakti rengketa nika banyak senah sekadi operating ampun kenten wusel biasa gen kenten nggih agama niki hal yang indah pemangku niki hal yang mulia ampun dibawa demikian klenik menjadi mistis sekali nika bangiang dunia sinetron mak lampir nuken-nuken siluman harimau bagian nika serem-serem raga hidup di dunia nyata ayo menjadi manusia nyata kenten nika penting pasti becik dadosna kenten